बिजनेस, जॉब या रिलेशनशिप में स्टक हैं, समझ नहीं आ रही किधर जाएं, डायरेक्शन नहीं मिलती, मसाइल का हल नहीं मिलता, कोई फैसला नहीं कर पा रहे कि ये जो मसाइल आगे इनसे कैसे निकलें। आप सर इस दुनिया में इस मसले का शिकार अकेले नहीं हैं। दुनिया में तकरीबन 4.5 अरब लोग इसी मसले का शिकार हैं क्योंकि वो अपना फैसला ही नहीं कर पाते। और ये फैसला एक्चुअली क्या है? ये गोल सेटिंग का फैसला है। 52% लोग, ये तकरीबन 4.5 अरब लोग बनते हैं पूरी दुनिया में, ये अपना फैसला नहीं करते, वक्त पे फैसला नहीं करते, या फैसला करते हैं तो गलत कर लेते हैं, डायरेक्शन ठीक नहीं होती, सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं और वो बिल्कुल कोल्हू के बैल की तरह लौट के बद्दू घर को आए, क्योंकि सारी मेहनत धड़म से दबरदूस हो जाती है, कोई फ़ायदा नहीं हो पाता। ये प्रॉब्लम है सर, और ये प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि गोल सेट नहीं होते। अब ये जो एवरेज, हम कहते हैं ना कि एवरेज लोग जो कामयाबी के उस ग्राफ में एवरेज रह जाते हैं या बिलो एवरेज रह जाते हैं, ये सिर्फ वो लोग हैं जो अपने गोल नहीं सेट कर पाते। 90% लोग जो दुनिया में कामयाब होते हैं वो सिर्फ इस वजह से होते हैं कि वो टाइमली, वाइजली अपने गोल सेट कर लेते हैं, फैसला कर लेते हैं कि उन्होंने कामयाब होना है और इस तरह से कामयाब होना है। और ये जो 95% लोग हैं जो कि सिर्फ फॉलोअर्स रह जाते हैं, बिलो एवरेज या एवरेज रह जाते हैं, ये क्यों रह जाते हैं? सर इनका प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि पहले ये गोल नहीं सेट कर पाते, गोल सेट कर लेते तो प्लानिंग कोई नहीं, प्लानिंग कर लेते हैं तो एग्जीक्यूशन नहीं, क्योंकि रिजल्ट्स तो एग्जीक्यूशन के बाद आएंगे सर। तो आप भी सर अगर कुछ इस तरह के मसले का शिकार हैं, आपका भी अगर कामयाबी का ग्राफ बहुत नीचे है, जो आप चाह रहे अपने पोटेंशियल के मुताबिक अचीव नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके पास स्किल भी है, टाइम भी है, एनर्जी भी है, विश भी है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही जो आप अचीव करना चाहते हैं, तो सर फिर प्रॉब्लम एक ही है, या तो आप गोल नहीं सेट कर पा रहे, अगर आप सेट कर भी लेते हैं तो आप उन पे काम नहीं कर पाते, और काम कर भी ले तो ये नहीं समझ आती कि किस डायरेक्शन में जाना है, और अल्टीमेटली आप फिर मायूस हो के वापस लौट आते हैं। अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं? वक्त ज़ाया कर रहे हैं, पैसा ज़ाया कर रहे हैं, और अपने ख्वाब चकनाचूर कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बचा सकते हैं। देखिए 2024 चला गया है, चंद दिन रह गए हैं हमारे पास, कोई बात नहीं है। इस जैसे कई साल आपने पहले ज़ाया कर लिए, तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अब अगर आप वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप जानबूझ कर रहे हैं। गलती ये नहीं है कि आपसे कुछ गलत हो गया है, गलत ये है सर कि आप बार बार वैसा ही कर रहे हैं, क्योंकि एक बेवकूफ़ बिल्कुल इसी तरह करता है, वो एक ही तरह का काम करके मुख्तलिफ रिज़ल्ट चाहता है। ये अनवाइज डिसीशन होता है, अनवाइज मूव होती है। आप, मैं समझता हूँ कि एक वाइज पर्सन है, चूँकि आपने हमारे कोर्स में इंटरेस्ट शो किया है सर, ये मैं वीडियो स्पेशली आपके लिए इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी समझ आए, इस चीज़ से फैसला करने में आसानी हो। सर याद रखिएगा, आप रोज़ाना की बुनियाद पर खाना खाते हैं, क्या बनता है उसका? वॉशरूम। आप पानी पीते हैं, वॉशरूम। कपड़े ख़रीदते हैं, महंगे तरीन ख़रीदते हैं, फट जाते हैं। जूते ख़रीदते हैं, टूट जाते हैं। आप और बहुत सारी लग्जरीज़ दुनिया में ख़रीदते हैं, क्या? कुछ भी नहीं। एक ऐसी चीज़ जो आप ख़रीदने जा रहे हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा बढ़ती जाएगी, वो वाहिद चीज़ आपकी लर्निंग है, आपका नॉलेज है, आपकी स्किल्स है। तो सर हम जो आपको ऑफ़र कर रहे हैं ये आपकी लर्निंग है। मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, और आप मेरी बात से इत्तफाक करेंगे, ये हमेशा सीखने से बढ़ती है, कम नहीं होती। बाकी सारी चीज़ें इस्तेमाल करने से कम होंगी, ये हमेशा बढ़ती जाएगी। तो सर ये जो गले से नीचे आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, अब थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे भी कीजिए। सर ये थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, 7 डेज़ का टाइम आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, आप एक बार ज्वाइन करेंगे, यू विल फाइंड अस अ डिफरेंट वन। आप देखेंगे कि ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे पहले क्यों नहीं मिला। ये मैं आपको प्री क्लेम कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द सेशन आप ये खुद कहेंगे। उसकी वजह, हम आपके साथ वो प्रैक्टिकल टिप्स और प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज़ शेयर करेंगे जिससे आप अपने गोल सेट करके 2025 को अपनी ज़िंदगी का ड्रीम ईयर बना सकेंगे। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर देर ना करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 20 के बाद फिर इसकी फ़ी हम 4500 चार्ज कर रहे होंगे। अब कुछ लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की कि सर हम मसरूफ़ हैं, वक्त नहीं है। देखिए कितना बड़ा अलमिया है
کہ ہم اپنے لیے وقت نہیں نکال پاتے. اب جب ہم اپنے لیے وقت ہی نہیں نکال پاتے تو سر پھر کامیابی ہمارے لیے کیسے وقت نکالے گی؟ تو یہ دس از اے سارٹ آف ویری پور لائف. یہ واقعی ہی ایک پور لائف ہے. ڈیوس نے اسی لیے کہا تھا تو آپ کوشش کریں اپنے آپ کو اتنا غریب نہ کریں کہ اپنے لیے وقت نہ نکال سکیں، اور اتنا بھی غریب نہ کریں کہ آپ ہر چیز کے لیے تو پیسہ خرچ کریں لیکن اپنے لیے نہ کریں. یہ تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہم آپ سے ضرور کروائیں گے، اور میرا یقین ہے کہ یہ ویڈیو واچ کرنے کے بعد آپ اپنے لیے وقت اور تھوڑے سے پیسے ضرور نکالیں گے، کیونکہ آپ باقی جتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں آپ دنیا کے لیے کر رہے ہیں، آپ بچوں کے لیے کر رہے ہیں، آپ فیملی کے لیے کر رہے ہیں، واٹس ایور آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں، لیکن یہ والی انویسٹمنٹ آپ کی ذات کے لیے ہوگی. میرا یقین ہے کہ یہ 7 دن آپ کی زندگی کے بہترین 7 دن ثابت ہوں گے. آپ ایک بار ہمیں جوائن کر لیں. اس کے بعد ہمارا ایئرلی مینٹورشپ پروگرام شروع ہو رہا ہے، اور یہ مینٹورشپ پروگرام آپ کے 2025 کو بہترین سال بنانے کے لیے گول سیٹ کریں گے. ان گولز کو اچیو کیسے کرنا ہے، ان کی ایگزیکیوشن کیسے کرنی ہے، ریزلٹس کیسے پروڈیوس کرنے ہیں، یہ ہم آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے، لیکن فیصلہ تو الٹیمیٹلی آپ نے کرنا ہے. میں دوبارہ سے آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، اپنی ذات کے لیے وقت نکالیے، تھوڑے سے پیسے نکالیے. 2 آپشنز ہیں. لائیو آئیں گے تو ہم آپ سے 4000 چارج کریں گے، لیکن پرووائڈڈ دیٹ کہ آپ 20 دسمبر سے پہلے اپنی فیس سبمٹ کروائیں گے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سر ہمیں ریکارڈنگز دے دی جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہماری یہ ریکارڈنگز بڑی زبردست، کیونکہ یہاں پہ جتنے لوگ ہوں گے بڑے ایکسپیرینسڈ ہوں گے، ان سب کی لرننگ بھی لائیو شیئر ہو رہی ہوتی ہے. ہم اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، ریکارڈ کرنے کے بعد وہ ریکارڈنگز ہم آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. تو یہ 50% ڈسکاؤنٹ ہے ریکارڈنگز پہ، یعنی کہ 4000 ہے اگر آپ لائیو سیشنز لیں گے. لیکن اگر آپ ریکارڈنگز لینا چاہیں گے کہ چلے میرے پاس جب وقت ہوگا میں دیکھ لوں گا یا دیکھ لوں گی، تو پھر آپ 2000 پے کر کے یہ ریکارڈنگز لے سکتے ہیں. سر اور میم نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہے ہیں. ویسے آپ کے پاس یہ جو کیمپین بھی پہنچ چکی ہے. اویئرنیس پہنچانا ہمارا کام تھا، فیصلہ آپ کا کام ہے. میرا یقین ہے کہ آپ ایک شاندار فیصلہ کریں گے. آپ اس کورس میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور آنے والے دنوں میں ہمارے مینٹورشپ پروگرام میں بھی ہوں گے. یہ ایک ایسا شاندار پروگرام ہے جو آپ کی پرسنل، پروفیشنل، بزنس ڈیولپمنٹ 6 ایریاز میں، آپ کی مینٹل ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ، آپ کی ریلیشنل ہیلتھ، اکنامک ہیلتھ، سوشل ہیلتھ اور اسپریچول ہیلتھ، ہم نے 36 کورسز ڈیزائن کیے ہیں سر اس کے لیے. اور یہ 36 کورسز آپ کا پرسنل اورا، پروفیشنل اورا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بزنس اورا، اس کو بہترین کر دیں گے، کمال کر دیں گے. 360 چینج آپ کی ذات میں آئے گی، اور آپ آنے والے سال میں ایک ڈیفرنٹ پرسن بن جائیں گے. ہم آپ کو بنائیں گے. اگر آپ بننا چاہیں گے اپنا ذہن بنائیے، یقین کیجئے یہ کمال ہونے جا رہا ہے. اگر آپ نے اسے مس کیا، میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں یو ول مس اے لاٹ. آئی بیٹ یقین کیجئے یو ول مس اے لاٹ. تو یہ اپرچونٹی مت مس کیجئے. لائف چینجرز کا حصہ بنیے، اپنی زندگی کو چینج کیجئے. تھینک یو ویری مچ.